मेरे अजीज़ों, नौजवानों, दीनी भाई और बिलखसूस मिल्लत इस्लामिया के गय्यूब नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रमज़ानुल मुबारक के इस मौके पर अल्लाह तबारक तआला हम सबों पर अपने रहमत को नज़ूल फरमाए, हम सबों की और हमारे मरहुमैन की मग़फ़िरत फरमाए और हमें और हमारे मरहुमैन को और हमारी नस्लों को नारे जहन्नम से खलासी अता फरमाए। अजीज़ों, मैं आज एक बहुत ही दर्दमंदाना पैगाम लेकर आपके दरमियान में हाजिर हूँ। मैं बिलखसूस ये तो पूरे मिल्लत की हालत तो सभी बख्श नहीं है, लेकिन सीमांचल को जितना मैं करीब से जानता हूँ, बचपन से मैंने देखा है, अल्लाह का शुक्र है कि सीमांचल में पहले के मुकाबले में खुशहाली आई है। मैंने भूखे पेट सोते हुए लोगों को देखा है, भूख के मारे बच्चों को रोते हुए देखा है, बालिगा बच्चियों के बदन पे वाजिब कपड़े नहीं हैं, ये भी गुर्बत हमने देखी है। लोगों के सड़े हुए छप्पड़ हमने देखे हैं, रोटी के खातिर बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन को बेचते हुए मेरी आंखों ने देखा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज हमारे बस्ती में खुशहाली आई है, हमारे छप्पड़ तब्दील हो गए हैं। नौजवानों ने ये कुर्बानियां दी हैं, उस कुर्बानी के नतीजे में इलाके में खुशहाली आई है। हमारे खाने का अंदाज बदला है, दस्तरखान की तस्वीर बदली है, ओढ़ने पहनने का अंदाज बदला है, घर का अंदाज बदला है। अल्लाह करे अल्लाह तबारक तआला अपनी नियामतों से हमें नवाजे। लेकिन अजीजों, अल्लाह की नियामतों पे इतरा जाना यकीनन ये कुफरान नियामत है। अल्लाह जब नियामत दे तो और शुक्रगुजार बन जाओ, और नियामत पाकर जो बागी हो जाता है फिर अल्लाह ऐसे लोगों की गिरफ्त भी करता है। अल्लाह हमें हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। आइए जरा अपना गरेबान में झांकिए। हमारे इलाके से ज्यादा इस्लाही जलसे कहीं नहीं होते। ये करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का बजट है, लेकिन मुआशरे का क्या हाल है। रात के में आखिरी हिस्से में जलसे में मेला और ठेला रहता है, औरतों और मर्दों की भीड़ रहती है, महरम और गैर महरम की कोई तमीज नहीं होती। मैं जलसे के मौजूद उलमा कराम से गुजारिश करता रहा हूँ, इंतजामिया के लोगों से गुजारिश करता रहा हूँ, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। दिन के जलसे कामयाब होते हैं। औरतों के दरमियान में गुफ्तगू की जाए तो उसकी ज़हनी सतह रखकर गुफ्तगू की जाती है, मर्दों के सामने में उसकी ज़हनी सतह रखकर गुफ्तगू की जाती है। अल्लाह करे हम इस पर तब्दीली पैदा करें। जहां तक इस्लाह मुआशरे का नताइज क्या बरामद हुए, आप देखेंगे कि मर्ज बढ़ता गया जुजू दवा की। हमारे यहाँ उड़ियानत बढ़ती जा रही है, फहासी बढ़ती जा रही है। बच्चे, कम उम्र के बच्चे अफयून के, गांजा के, चरस के और इसमें के शिकार हो रहे हैं, और इन बच्चों ने अपने वालिदैन तक का कत्ल कर दिया है। क्या हमारे जगने का वक्त नहीं आया? घर घर में सूदी कारोबार की लेन देन ऐसी बढ़ गई है कि कोई घर नहीं बचा है जहां बंधन लोन में शामिल नहीं हो गया। 24 से 30% सूद की शरह वसूल की जाती है। कल लोग फाके से थे लेकिन इतने कर्ज में नहीं थे। आज क्या खुशहाल क्या गरीब, हर कोई कर्ज में डूबा हुआ है। जो मतवसित तबका है उनका सबसे बुरा हाल है कि वो बड़ा बनना चाहता है और कर्ज में पैसे लेकर, सूद पे पैसे लेकर, उधार में पैसे लेकर, बेईमानी के पैसे लेकर वलीमा में, शादी की बारात में बिला वजह खर्च करता है। जितनी 2 चक्के की गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर यहाँ पर किशनगंज में है, अगर सर्वे कराया जाए तो किशनगंज फिर गरीब नहीं कहलाएगा, इतना बिहार के किसी जिले में नहीं है। और ये 2 चक्के की गाड़ियां मेहमानी में, दूल्हा देखी में, कन्या देखने में, बाजार में खरीदारी में, इसी में मसरूफ है। आप कहते हैं ताजिर लोगों को, मैं बिलखुस अपने मारवाड़ी भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। उनका बच्चा सुबह 8 बजे दुकान में बैठता है, रात के 10 बजे तक 12 घंटा 14 घंटा काम करता है। तकरीबन वो महीने में 360 घंटा काम करता है। क्या खुशहाली उनके घर नहीं आएगी? और सुजापुरी लोगों के और मुकामी लोगों का हाल ये है कि अच्छे अच्छे घरों के बच्चे महीने में 6 दिन भी काम नहीं करते, अपने बैठक में झाड़ू देने के लायक भी नहीं है, अपने खेतों में भी जाने के लायक नहीं है, चौक पर अट्टेबाजी है। दूसरी तरफ हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे प्रदेश में कमाने लगे हैं। उसने चाय की दुकान में अपनी मचान को अपना वो निजी बना दिया है, सुबह शाम वहां पर हाजिरी है, बच्चों से गफलत है। उसका नतीजा है हमारी बेटियां आज, कल तक उनका भाई, उनका बाप गैरतमंद था, अगर चकवाल भी आता था तो भाई के सामने में, बाप के सामने में कपड़ा खरीदवाता था। लेकिन आज बहनें और बेटियां बिला धड़क बाजारों में जा रही हैं, रिक्शे में बैठ के जा रही है, ठेले में बैठ के जा रही है, गैर महरम के बाजू से बाजू मिला के जा रही है। मेरे नौजवानों, तुम्हें गैरत नहीं आती? जरा शर्म हया पैदा करो। किसी इंसान के जिस्म से रूह के निकल जाने का नाम मौत नहीं है। जिस कौम में गैरत नहीं होती उस कौम से ज्यादा जलील और कोई कौम नहीं होती। ये बदतरीन मौत है। क्या हमें शर्म होया? मैं रात को ट्रेन में जनाब इंजीनियर सरवर साहब, जो अल करीम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, हमारे जनाब मरहूम रफीक साहब के भतीजे हैं, उनसे मुलाकात हुई, इलाके के हालात पर गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि जनाब मैं किशनगंज आया तो भौचक रह गया। दुकानों में जो औरतों की, खासकर देहाती औरतों की भीड़ देखी तो मेरे तस्वुरात से पड़े ये चीज थी। यकीनन है कि हर हसास तबीयत को
یہ بات لگتی ہے کہ آج آپ کی بیٹیاں آپ بے شرمی اور بے غیرتی تو اس قدر ہو گئی ہے کہ ادھر محلدار کپڑا بھی دکھا رہا ہے، دکاندار کپڑا بھی دکھا رہا ہے، اور بے حیا عورتیں اپنے بچوں کو بھی بیٹھ کر دودھ بھی پلا رہی ہیں۔ اے میرے بھائیوں، یہ کیا حالات ہمارے ہو گئے ہیں؟ اٹھو، غیرت کرو، اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچاؤ، ہے نا؟ کپڑوں پہ کپڑوں کی خریداری، ہر شادی میں الگ الگ خریداری۔ تم جان رہے ہو ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی جو وقت کا جو کالا قانون آ رہا ہے، یہ تمہاری داڑھیاں نوچی جا رہی ہیں، تمہاری بیٹیوں کے حجاب پھاڑے جا رہے ہیں، تمہارے مسجدوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کالا قانون پاس ہو گیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ تمہارے قبرستانوں میں بلڈوزر چلیں گے، مسجدوں میں تمہارے تالے لگیں گے، تم کو چین سے قبرستان میں بھی رہنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ ذرا غور کرو۔ جب کوئی قوم اللہ کی امانت رکھتی ہے اور اللہ کی امانت کا پاس و لحاظ نہیں کرتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ظالم اور جابر پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا جو کلام اللہ ہے، وہ انسانی زندگی کو صحیح راہ پر، آدم کے بچوں کو جنت پر پہنچانے کی راہ بتانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب حلال و حرام میں تمیز، معاملات کو بتانے آئی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، عبادات کی جو اصل شکل ہے، اس کی جو روح ہے، اس پر آپ دیکھیں گے قرآن کم حصے میں بحث کرتا ہے۔ باقی حصہ قرآن کا معاملات، اوڑھنا، پہننا، کھانا پینا، شادی بیاہ، پنچایتی سیاست، عدالت، یہ ساری چیزوں پر بحث کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر ہم غور سے قرآن پڑھتے تو ہم یہ ضرور جان لیتے کہ میری بیٹیوں کو جانا ہے باہر، کب جانا ہے، کب نہیں جانا ہے، محرم اور غیر محرم کے درمیان میں تمیز کے دروازے کیا ہیں، پردہ کیا ہے۔ آج بہت ساری بیٹیاں ہمارے گاؤں کی بلاگ بنا رہی ہیں۔ تم کو اللہ نے شکل و صورت اچھی بنا دی ہے، تم اپنے رخسار پہ اپنے کالی لٹوں کو لہراتے ہوئے بلاگ بناتی ہو، تم کہتے ہو رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہو۔ اے میری بیٹیوں، میں تم سے گزارش کرتا ہوں، تمہارا حسن بازار کے لیے نہیں ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم کو اگر سنورنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے سنورو، سنورنا ہے تو اپنے باپ بھائی گھر میں سنور کے رہو، لیکن تم اپنے شوہر کے لیے تو کم سنورتی ہو، لیکن بازاروں کے لیے زیادہ سنورتی ہو۔ جب تم میتوں میں جاتی ہو تو میت والی بستی پوری گلابی ہو جاتی ہے، تم سنور کر وہاں جاتی ہو۔ لوگوں کے مکانات کس طرح کے ٹائلز لگائے، کس کے گھر میں کیا فیشن ہے، کس کا کیا پڑتا ہے، میت کے دن بھی تم کو یہ غم نہیں آتا۔ اے میرے بھائیوں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھیجا اس طرح سے میتوں کی محفلوں میں جا کر غم کی جگہ پر خوشیوں کے منانے کا موقع مت دو، ورنہ اللہ نے جو عذاب ابھی ہم پر مسلط کیا ہے، اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے، اس سے بدترین عذاب ہوگا۔ چونکہ ہم اللہ کی کتاب کے امین ہیں اور ہماری زندگی میں، ہمارے کردار میں، ہمارے معاملات میں صفائی ہونی چاہیے، دینی جذبہ ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، ہمارے کردار سے قرآن کے الفاظ ٹپکیں، ہمارے درمیان میں خلوص ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے، غم گساری ہونی چاہیے، غیبت سے، چغلی سے، رشوت سے ہمیں مبرہ ہونا چاہیے۔ آج کوئی بھی پنچایتی بغیر رشوت کے نہیں ہوتی۔ سماج کا جو سچا آدمی ہے، سماج کا جو اچھا آدمی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، اور سماج کے جو بااثر لوگ ہیں پنچایتی میں جا کر بولنا نہیں چاہتے ہیں۔ اے جامع مسجد کی اگلی صفوں میں بیٹھنے والے نمازیوں، آپ نے اور ہم نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث سنی ہے، حدیث جبرائیل، اے جبرائیل، جس کا مفہوم ہے اے جبرائیل جاؤ اس گاؤں کو الٹ دو۔ اے خداوندہ، جبرائیل نے عرض کیا، اے خداوندہ اس گاؤں میں سارے لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن ایک بندہ پلک جھپکتے ہوئے تیری نافرمانی نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اے جبرائیل جاؤ اس کے سمیت الٹ دو، اس لیے کہ سماج میں برائیاں بڑھ رہی تھی۔ یہ تسبیح و مناجات میں لگا ہوا تھا لیکن سماج میں برائیوں کو نہیں روکا۔ یقین جانو میرے بھائی، مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ آج بیوائیں، یتیم، سماج کے کمزور لوگ، زمین کوئی خریدتا ہے، قبضہ کوئی کر رہا ہے۔ زمین کے کاروبار کرنے والوں، کاروبار منع نہیں ہے، بساتے ہو اچھی بات ہے، لیکن ایک زمین کو 3 آدمی کے بعد بیچتے ہو، جھوٹ کہہ کر کے بیچتے ہو، فریب کہہ کر کے بیچتے ہو، بیانہ کچھ ہوتا ہے اور کچھ نئے قسم کا بیانہ دکھاتے ہو۔ خدا کے واسطے حلال اور حرام میں تمیز کرو۔ نوجوانوں کو قبرستان جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ہر دن حادثات کی موت دیکھ رہے ہو۔ ابھی کل میانمار میں اور برما میں جو زلزلہ آیا ہے، کیا تمہاری زمین پر، ہماری بھی زمین پر زلزلہ نہیں آئے گا؟ اللہ نے بہت ساری قوموں کو دھسا دیا ہے، تیز ہواؤں سے ٹکرا کر مار دیا ہے، آسمان سے بجلیاں گری ہے، قوم تباہ ہو گئی ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ درد بھرے میرے پیغام تھے۔ اگر آپ کو تکلیف ہو تو مجھے معاف کیجیے۔ آؤ عہد کرو، سیاست سے تمہاری تقدیر نہیں بدلے گی۔ اپنے بال بچوں کی تعلیم پر توجہ دو۔ بہار میں 1,95,000 لوگ مسلمان نوکری سے محروم ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ بابری مسجد کا ٹوٹنا تو غم ہے، لیکن ہماری بستی کی مسجدوں کو توڑنے کی سازش چل رہی ہے، اس سے ہم باخبر نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو تعلیم دو، بہتر تعلیم دو۔ اگر پیسے خرچ کرنے ہیں مکانوں میں، زیورات میں اور اپنے کپڑوں میں نہیں، اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دو۔ اور کیا کرو، اپنے آپس کے جھگڑوں کو اپنے آپس میں طے کر لو۔ اور تیسرا کام کرو، شادی بیاہ اور اوڑھنے پہننے کی اس فضول خرچی سے باز آؤ۔ اگر اب بھی باز نہیں آئے، یہی ہندوستان ہے، تمہارے آبا و اجداد اس ملک کے بادشاہ تھے، اس کو
हिंदुस्तान के सारे लोग उसको इज्जत करते थे, लेकिन आज गांव का भी आदमी जूती की ठोकरों से तुम्हें आज जूती की ठोकरों पर रखता है। तुम थाने में जाते हो तो लगता है अपने मुल्क में नहीं है। इस बेगैरती से निकलने का जो वो है जरिया है, तुम्हारे ऊंचे मकानात, तुम्हारे रंगीन कपड़े, जेवरात नहीं है, तुम्हारी फजूल खर्ची नहीं है, बाजार की अड्डीबाजी नहीं है, बल्कि हकीकत बनना पड़ेगा। हमारे सिख भाइयों की आबादी कलील है, लेकिन किसी सिख भाई को भीख मांगते हुए नहीं देखोगे, है ना। आज उनके जो उलमा है, उनके अलमा को वो तामझाम नहीं देखोगे, लेकिन हमारे यहाँ तामझाम दीन में भी और दुनिया में भी, दीनी लाइन से भी तामझाम हमारे यहाँ बढ़ गया है। खुदा के वास्ते सादगी की तरफ आइए और इन मौजूदात में अगर संजीदगी लगे तो खुदा के वास्ते अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। मैंने दिल की बात कही है, अगर किसी को तकलीफ हो तो मुझे माफ करना, लेकिन यह हक बात है, नहीं कहूंगा तो मैं चैन से रह भी नहीं पाता हूँ। अल्लाह तबारक तआला नुज़ुल कुरान के इस महीने में हमें कुरान मजीद से करीब होने, नबी की सुन्नतों की पैरवी करने, साहबा के अज़ीमत की तारीख से सबक लेने और अपने उलमा की कदर मंजिलत करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मैं कहूंगा कि ईद का पैगाम आपके लिए यह है कि ईद में सेवैयां सिर्फ अपने घरों में नहीं, कपड़े अपने बैलों में, गांव का कोई गरीब उस दिन भूखा न रहे, इसका ख्याल रखना जरूरी है। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। त्योहार आता है मोहब्बत के लिए, नफरत के लिए नहीं। कुछ लोग हैं इस मुल्क में मजहब को, मजहबी त्योहार को नफरत की शक्ल देकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। आपको ऐसे लोगों से बचना है। दोस्त और दुश्मन अपना तो काम है, जलाते चलो चिराग, रस्ते में चाहे दोस्त चाहे दुश्मन का घर मिले। हमारे नबी ने पत्थर मारने वालों के लिए भी दुआएं की हैं। आओ एक नया हिंदुस्तान बनाएं, हम इस्लाम के पैगाम को आम करें, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी मोहब्बत करें और अपने मजलूम भाइयों को इंसाफ दिलाने और कुरान मजीद के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अल्लाह हमें दे। इसके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हमारे और आपकी दुआ को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।